le diagramme de séquence, mais plutôt les messages entre les acteurs et les objets vont être numérotés par ordre. D'accord? Donc, le premier message, il va être donc un numéro de séquence, les voix 1, et ainsi de suite. فهمتوا؟ voilà. Juste نستناو le temps اللي صحابكم الكل يكونيكتي ونبدأ. Ok? À tout à l'heure. Ouais. Allez, on commence. Donc, est-ce que vous avez tous envoyé déjà les diagrammes de séquence? D'accord. Dans le projet. Alors, est-ce que vous avez reçu le bien reçu? Vous n'avez pas encore eu le bien reçu normalement. Est-ce que بعثتولي؟ أنا باهي. بعت لك مدام مع باهي. العشرة. فاسون توا نجاوبكم توا تو سويت اللي توا بعثولي. وانتر طون كان ما فما حتى حد، ما فما شكون ما جاوبتوش بيان ريسيو يعرف راهو اللي هو ما خلطليش. باهي باهي خلينا نبداو. بعد انتر طون نتوما تخدمونا جو في vous répondre. Laissez-moi partager l'écran. Très bien. Alors, عندي نعم. عندي question في الدياغرام De séquence. juste question صغيرة مش Bien sûr, ouais. Vas-y. مادام كي نعملو create معناها l'objet باش نعملو création أول مرة stereotype create هذاك يا أخي ما ينجمش يكون معناها عنده constructeur اللي ياخد des paramètres شو مدخل الكونستركتور؟ خاطر en fait مادام عملت أنا عندي معناها classe وباش نعملها instantiation pour la première fois في الدياغرام de séquence وعملت méthode اسمها set détail l'objet هذاك قلت معناها ما نجمش معناها من غير ما نقعد نعمل ميثود سيت ديتاي وفي الكرييت هي بيدها يكون فما كونستركتور اللي باش تعدي له معناها ما نجموش نظهروها في الدياغرام دو سيكونس ما نجموش نظهروها في الدياغرام دو سيكونس. الدياغرام دو سيكونس البوت نتاعو يوريك لي ميساج donc envoyés entre deux objets, entre les acteurs et les objets. D'accord? شنو l'interaction ما بين les objets. Est-ce que le constructeur اللي هو في وسط l'objet حد ذاته est-ce que c'est un message envoyé à notre objet? Ouais, généralement, tu vas faire appel au constructeur. Et dès qu'un objet, comment tu vas faire appeler une méthode create, d'accord? Normalement, quand tu vas créer, tu vas le constructeur, l'objet concerné. Donc, le constructeur met les messages, d'accord? Juste create le message.
كيما par exemple مثلا نعرفش انت في وسط سيت اون ليني كي تبدا انت مثلا في البانيي مثلا عندك لوبجي بانيي tu vas faire ولا بلوتو مش في لوبجي بانيي ولا tu اي في وسط مثلا انت سيسيون دونك عندك مثلا لوبجي نعرفش انا l'objet نتاعك اللي هو ينجم شكون qui peut créer la commande le panier plutôt شو اسمه là alors les mots qui m'échappent ساعات donc par exemple عندك le panier في وسط session il va être créé d'accord donc juste un message create من l'objet qui va le créer d'accord qui va être envoyé le panier donc وقتها باش تصير l'instanciation de l'objet فهمت c'est juste que رانا نقولوا معناتها l'instance نتاع البانيي ماهيش من الاول موجوده باش تصير لها لا كرياسيون في وسط السيناريو في وسط الديرولمون تاع السيناريو خاطر نحنا on est en train de dérouler un scénario في وسط diagramme de séquence d'accord donc le message c'est simplement create d'accord on va pas faire montrer les constructeurs في وسط les messages d'accord les messages le but نتاعهم c'est شنو les messages échangés entre deux objets ou entre un acteur et un objet فهمتني c'est clair أي عايشك مدام. d'accord mais الخماضة اللي تصير في وسط l'objet lui-même le constructeur plutôt خاطر فما des messages réflexifs معناها كيما مثلا pour vérifier la vérification ولا واحد ce sont donc des messages réflexifs mais la création معناتها les constructeurs ce sont pas des messages d'accord on les modélise pas par des messages في le diagramme de séquence tout simplement si ça répond à votre question ok on passe alors donc, exercice de diagramme de communication. Donc, ça sera pour vous donc une occasion donc, de travailler encore plus les diagrammes de communication. Ok, donc, nous allons نقرا l'énoncé. C'est facile, hein? C'est un exemple juste. Je te fais mot. Quand فهمتوا diagramme de séquence, c'est la même chose. Là, au diagramme de communication, ce sont des diagrammes d'interaction. Donc, diagramme de communication ou diagramme de séquence, c'est la même chose, sauf que on a une ligne de vie où les messages, donc, le séquencement en ligne de vie, donc, نعرفوا اللي الفوق هو الأولاني واللي من بعد هو الثاني. وني باش نحيو les lignes de vie وباش نحطوا des chiffres. C'est simple. D'accord? Donc, un objet nommé B1647 de classe avion est en état de détresse. Et en relation avec Luna, une tour de contrôle. Voilà Luna. Un ensemble d'autres avions anonymes dont l'état est à terre sont aussi liés à Luna. La tour de contrôle communique avec P123, une caserne de pompiers. Considérons le scénario suivant. L'avion en détresse envoie un SOS à la tour de contrôle. Simultanément, la tour de contrôle demande à l'avion en détresse d'atterrir sur la piste P1 et en même temps, elle envoie aux pompiers l'ordre de se devenir sur la piste P1. Après, la tour de contrôle ordonne à l'ensemble des avions en piste de se diriger vers le parking. Donnez le diagramme de communication correspondant à ce scénario. D'accord? Donc, كيما وريتكم donc باش تمشيو l'enterprise architect ولا je préfère que plutôt تخدموها على ورقة توا l'exercice d'accord et puis أنا باش نصلحوا على l'enterprise architect باش تفهموا plutôt كيفاش نخدموا خاطر sinon توا باش نقعد نضيع في وقت نوريكم بعد نعاود نفس الحكاية زيد d'accord donc vas-y commencez à travailler sur papier quand تحب تبدا تخدم على l'enterprise architect c'est facile juste تبربش شوية تتفهم. D'accord? Et je vous donne 30 minutes. D'accord? Donc, je vous donne 30 minutes. كملوا اخدموا ونصلحوا. OK? Donc, توا نص نهار ونص. ماضي ساعة نرجع. OK? À plus.
Alors, normalement, j'ai répondu à toutes les personnes qui m'ont envoyé le traitement. Je suis d'accord. Et celui qui n'a pas eu bien reçu, il est bien sûr pour vérifier avec lui. Hein. Oui. نعم. سامحني ما نسمعش فيك بالباهي عاود لي. لينونسي مدام تاع التي بي اي. ما لقيتوش في الفيشي اسكو حطيته لنا. هو بيدو متاع المرة اللي فاتت كان عندك هو بيدو. اه اوكي. داكور. Madame, je pense ما بعثتليش bien reçu. وي شو اسمك انت؟ محمد عزيز خياطي. تو دو سويت محمد عزيز. لحظة بركة. سي بون. Oui, c'est bon, madame, merci.
هاي نصلحوا. Ok, je partage. Alors, quelle عادة donc, pour créer un diagramme de communication, il suffit donc juste باش تختار وين باش تختار وين باش تعمله bien sûr. Donc si tu vas le faire pour un cas d'utilisation bien donné, vous allez faire vous allez mettre les différents objets, etc. Donc كيما diagramme de séquence بالضبط. Donc تعملوا هكا add interaction with diagram communication, d'accord. والا par exemple في le diagramme de classe comme donc vous voulez montrer pour chaque classe par exemple والا pour chaque plutôt diagramme de classe شنو les interactions اللي يصيروا. donc تمشيو les diagrammes de classe نتاعكم اللي هو الدومين موديل تحطوا مينو voilà add diagram communication. D'accord? Donc, tout normalement, pour le projet, normalement, c'est pour chaque cas d'utilisation. Donc, vous allez, pour chaque scénario, vous allez mettre les objets qui vont intervenir dans le cas d'utilisation avec, et vous allez mettre les différents messages entre les différents objets, qui m'a fait diagramme de séquence. D'accord? OK? Donc, on a juste pour cet exemple-là. Donc, نختار diagramme de communication. Donc, ننزلوا OK normalement. Donc, باش يجيك هنايا. D'accord? اللي هو هذايا اللي أنا عملته. OK? Alors, puisque نتوما déjà عندكم le diagramme de classe نتاعكم في وسط le projet نتاعكم, donc normalement vous allez faire un drag and drop les classes نتاعكم تحطوهم directement ici, d'accord? Et là, vous pouvez tout simplement créer les objets نتاعكم à partir d'ici. D'accord? Donc, directement, objet, ou تحط اسم l'objet نتاعك. D'accord? Que ça soit donc l'HCV اللي هو. D'accord? Kiff les acteurs, demandeurs d'emploi اللي هو. OK? Donc, acteurs, demandeurs d'emploi, l'entreprise اللي هو. OK? Alors, pour l'exercice, donc je peux tout simplement faire créer les objets متاعي هوني. مثلا نحط هوني ونكتب avion. D'accord? C'est pas faux. OK? Sauf que là, il a précisé un objet nommé B747 de classe avion. Donc, il a une instance bien donnée. D'accord? Voilà, donc si vous avez un diagramme d'objet, déjà dans l'absolu, comme un diagramme d'objet, vous avez déjà les objets comme drag and drop, ou alors comme le diagramme d'objet, comme le diagramme de classe, mais il ne vous donne pas de la main en fait de faire une instance. À partir de là, il ne vous donne pas la main pour créer une instance, d'accord? C'est un objet qui fournit qui traite advanced stance classifier. Peut-être Ronnie, tu vas choisir donc de quelle classes peut-être. Donc Ronnie, je t'arrête peut-être. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, partie هذيا في بالي objet كان هكا ما نعرفش est-ce que tu peux créer des instances من هوني. c'est à vous de voir كان تنجموا تعملوها. vas-y قولوا لي كيفاش خاطر ما نعرفش كيفاش, mais en tout cas نعرف كي يبدا عندك un diagramme de classe. donc هوني ce que j'ai fait, j'ai créé exercice 2 ça met voilà, j'ai créé, c'est comme si j'ai créé un diagramme de classe. ça met exercice 2 هنايا. Donc, j'ai ajouté les classes concernées. Il y a avion, tour de contrôle, aux casernes, pompiers. D'accord? Qui m'a rendu comme le projet, donc rendu comme diagramme de classe, rendu comme les classes intercom. Donc, vous n'êtes pas obligé de travailler avec des instances. Les diagrammes de communication, le projet. Vous pouvez, qui m'a comme créer directement des objets. D'accord? Mais on fait l'exercice puisqu'il a précisé
des instances, on va essayer de faire des instances, d'accord, ensemble. Donc, c'est comme si on a un diagramme de classe, mais on dit les liaisons, d'accord, on dit les méthodes, je ne sais pas. Donc, في الدومين موديل شو قلنا نقراو الفراز الأولى يقول لك un objet nommé B747 de classe avion est en état de détresse. Donc déjà un objet nommé B747 de la classe avion. غنزيدو. Donc il suffit ensuite à les classes avion, caserne, pompier et tour de contrôle. Donc il suffit de faire un drag and drop. Désolé. Donc avion, monnaie. D'accord? Donc, normalement, moi, je dis objet, je dis la classe. Donc, une instance. D'accord? Donc, il suffit de faire un clic droit, advanced, et puis, oui, non. Out, clic droit, advanced, convert to instance. D'accord? Donc, on va convertir en instance. OK, trop lourd. Donc, vous voulez une instance de l'objet avion. Et en plus de ça, on veut une instance qui n'est pas anonyme, une instance qui a un nom, d'accord? Donc, il suffit tout simplement de faire un double clic et de nommer cette instance-là. B747. D'accord? Et là, on obtient donc un objet de la classe avion qui n'est pas anonyme, mais qui a donc un nom qui est B747. D'accord? Voilà, fait le projet, comme vous n'avez pas besoin de faire, vous pouvez plutôt, vous n'êtes pas obligé de nommer vos instances, d'accord? Vous pouvez juste faire un drag and drop les classes MTA, il faut les convertir en instances, d'accord? AKH, d'accord? ما تستحقوش باش تحطوا ما نحطوش les classes, hein? ما يجيش un diagramme de communication donc entre les classes, il faut des objets, donc des instances de la classe, une instance de la classe. D'accord? Comme je l'ai dit, vous pouvez poser des questions. Tant que vous ne pouvez pas de questions, je continue à expliquer. D'accord? Donc, ici, donc, un Madame, objet nommé, oui. Madame فست الانستانس كيفاش نحدوا لها الكلاس نتاعها جست كيف ما قبيل انت عملت انستنس كلاسيفاير هذيك جست تختار اسم الكلاس وكا ويردي لك une instance. اي يعمل لك دو بوان اسم الكلاس D'accord, très bien. معناها نعملوا اوبجي ونعطيه اسم ونعملوا كليك دغوات ومن بعد انستن Voilà. Tu vas le اي lier avec la classe concernée. C'est ça. لا كلاس اي لا اوكي دونك اللي كنت نافهمه مش غلط بون جوست خاطر عمري ما جربتها دونك ما حبيتش نخلوصكم معايا جوست حبيت نوريكم كيفاش نعمل انا دابيتود داكوغ دونك فوالا vous pouvez ديما ما نعرفش كل شيء راهو في الانتربرايز اركيتكت اوكي دونك سي ا فو دونك كاين عندكم حاجه ما عرفتوهاش vous pouvez جوجلي عندكم الدوكيومونطاسيون تاع الانتربرايز اركيتكت وتخدموا على رواحكم داكوغ كيما اي ايدي معناتها ما نجمش نعرف كل شيء فوالا. Donc, on a l'objet HB, il est en relation avec Luna, une tour de contrôle. Donc, on a un deuxième objet qui est de la classe tour de contrôle ou Esmo Luna. Donc, là, on va faire la même chose. Donc, je vais drag and drop le tour de contrôle. Donc, advanced, convert to instance. Oui, d'accord. وعندها اسم الانستانس هذيا donc je نسميوها Luna. Voilà, d'accord? Ok, après, voilà, un ensemble d'autres avions anonymes dont l'état et à terre sont aussi liés à Luna, d'accord? Ici, Radiatifine a fait l'état de chaque objet. Fait le diagramme de communication, on ne met pas l'état, d'accord? دونك ما تخليوش ريحكم تدخلوا بعضكم يقول لك اتير معناتها لازمك تحطها في diagramme de communication. في diagramme de communication, on trouve que les objets et les acteurs et les messages échangés entre les différents acteurs et objets. Voilà.
Donc, on a un ensemble d'autres avions anonymes. Donc, ce sont des instances, un ensemble dont l'état et la Terre sont aussi liés à Luna. Donc, voilà. Donc, on y on va faire la même chose. Convert to instance. Oui. Donc, on y en a une instance de type avion qui est anonyme, d'accord? هو يحب un ensemble d'avions. الحقيقة ما نعرفش كيفاش نعملوا l'ensemble على الانتربرايز اركيتكت. Si vous voulez من بعد نزيد نبربش أكثر ونشوف كيفاش نجم نعملوا. Est-ce qu'on doit... Je sais pas. حاسيلو كيفاش. Normalement كان un ensemble باش يبداو فما هذايا وراها فما كل هكا des carrés من تالي باش pour dire que ce sont un ensemble d'objets. D'accord? Donc, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je نزيد نبربشوا أكثر ونشوف كيفاش on crée. الحقيقة ما عرفتش كيفاش. Donc, comment on va créer un ensemble d'objets. Voilà. وكان عرفت نقول لكم انتم bien sûr كان بربشتوا عرفتوا كيفاش قولوا لي ما فيها بس. Voilà. Donc, d'ailleurs, on va le considérer comme un ensemble d'objets anonymes. Juste une instance, mais plusieurs instances. D'accord? Juste من بعد ما نعرفش كيفاش j'ai essayé الحقيقة عملت كليك droit لوجت embedded elements c'est pas ça find add no في advanced كيف ما فماش d'accord donc je sais pas comment الحقيقة donc تاع بعد نشوف كيفاش peut-être qu'il faut créer plusieurs instances وبعد les sélectionner et voir comment on peut ما نعرفش حاسيلو تاع بعد نحاول كيفاش نعمل ونقول لكم كي عرفت كيفاش d'accord de toute façon vous n'allez pas avoir besoin de faire ça في البروجي نتاعكم ok bien et puis on a donc نكملوا نقراو la tour de contrôle communique avec P123 une caserne de pompiers donc on a caserne de pompiers une instance un objet donc une instance advanced convert to instance oui ونسميوها P123 voilà نكمل. Alors on va considérer le scénario suivant. أول حاجة l'avion en détresse اللي هي B747 envoie un SOS à la tour de contrôle. Donc il y a ici un message envoyé par l'avion à la tour de contrôle. D'accord? Donc, pour faire un message, déjà, association, d'accord? Donc, on va lier B747 Luna ou la H, d'accord? Donc, on y en a juste une simple association pour la rendre un message. Donc, il suffit de faire un clic droit, d'accord? Je trouve le add message من نحن نحبه من B747 Luna. D'accord? Trollo, OK. Donc, tu vas, donc, je prends le message, c'est un message SOS. OK? Donc, quel message on t'a écrit paramètres, des valeurs de retour, quel traité stéréotype, quel de conditions, etc. Donc, voilà. Donc, voilà. OK? OK. Donc, ici, le premier message SOS. OK? Après, simultanément, la tour de contrôle demande à l'avion en détresse d'atterrir sur la piste P1. Donc, il y a un message qui va être envoyé par la tour de contrôle vers l'avion où le message normalement c'est atterrir. Donc, quel عادة donc soit من غاديكا soit من هوني donc ننزل الفلاش هذيكا نقولوا له link. OK كيف هوني donc il faut nommer le message. Alors مش هكا ما نعملوش double clic سامحوني annuler. Donc un clic droit add message from Luna to B747. Donc le message c'est atterrir. Je trouve là atterrir. Et paramètres, je trouve là sur la piste P1. Donc une piste P1, piste
Alors, là, on doit faire, puisque c'est un... alors, quand on a le hacké, on a OK. Normalement, je n'ai pas Gina. Donc, je dis SOS, le message numéro 1, et 1.1, le message numéro... donc, atterrir, c'est le message numéro 1.1. Or, c'est faux. Normalement, atterrir, c'est le message numéro 2. Hakawale. Donc, pour cela, نعاودو نكليكيو plutôt مش نكلي نعاودو نعملو double un clic droit. Donc, voilà, double clic plutôt على le message aidé normalement. Voilà, donc vous faites double clic. Il faut cocher Start New Group. D'accord? Voilà. Oui. مادام توا tour de contrôle normalement في معناها في aéroport باش يكون فما tour de contrôle واحدة بركة ما كناش نجمو نعملوها اكتور في هذا اوبجي هوني هكا معناتها باش تحطها اكتور هذايا اي alors généralement حتى افيون كنت تنجم تقولي نجم نحطوها اكتور راه مش معناتها خاطر عندنا اون انستانس معناتها لازم تكون اوبجي هما كيف راهو كلهم سو سون دي زوبجي راهو ستيريوتيب هذايا اللي باش تحط فيه معناتها انت باش تحط لونا تور دو كونترول ولا كيما مثلا نحطو بيرسون d'accord une personne qui va être comme acteur comme ça والا باش تحطها comme objet حتى personne c'est une classe راه باش تلقاها في وسط diagramme de classe نتاعك par exemple ما خاطر مادام حبيت نقول tour de contrôle ماكش تلقى دي انستانس تلقى واحدة بركة اللي هي في aéroport واحد alors là في وسط l'exercice c'est pas précisé عندهم tour de contrôle واحدة ولا عندهم plusieurs tours de contrôle d'accord en plus عطاوها ماهيش anonyme عطاوها عملوها une instance اسمها لونا d'accord ما يزوليش en fait نزيدو من عندنا ما قالولناش فما une seule ولا دونك ما قالولناش عندنا une seule tour de contrôle قالولنا juste عندك tour de contrôle وكاها ما نعرفوش est-ce qu'on a plusieurs ولا واحدة اوكي بي supposons كان واحدة c'est pas grave حتى كان حطيتها بالاكتور معناتها c'est la même chose d'accord هما généralement les objets qui sont des personnes معناها اوكي حطوهم هكا acteur اوكي والا peut-être في وسط le diagramme de communication باش تحط des acteurs مثلا تبع diagramme de cas d'utilisation حاجتك un acteur secondaire كيما ما نعرفش انا système نتاع paiement ولا un truc comme ça يبدا c'est un acteur secondaire normalement مش محطوط في diagramme de classe نتاعك تحطه comme acteur d'accord اوكي واضح voilà donc هوني donc عملنا new نعاود donc تحط start new group باش يبدا لك groupe جديد donc numérotation message donc message 1 message 2 d'accord alors ici normalement on a deux messages simultanés on a là le premier message qui est la tour de contrôle demande à l'avion en détresse d'atterrir sur la piste P1 et un deuxième qui est donc elle envoie aux pompiers l'ordre de venir sur la piste P1. Donc, je te passe le tour de contrôle en même temps. Zeda, le caserne de pompiers. Donc, un message. Donc, kiff. Link. OK. Après, clic droit. From Luna, P123. Et on y par exemple, venir. D'accord. Kiff. On y comme paramètre ta piste P1. D'accord. On va pas faire un start new group un groupe en même temps donc on a 2 ou 2.1 d'accord voilà donc ok alors pour dire que deux messages sont faits
en même temps, simultanément, c'est que il faut ici plutôt le message unisme 2.1 ou 2.2. Donc, ma barre 2.1, 2.2. D'accord? Sinon, خاطر كي تعمل هكا مثلا 2 وبعديك 2.1 ou 2.2 c'est comme si ما نعرفش en tout cas la numérotation هكا alors حبيت خاطر normalement باش تبدل la numérotation شنو تعمل باش تنظمهم دونك تمشي لل2 هوني تعمل كليك دروا عليه d'accord وبعد باش تحط sequence communication messages d'accord وهوني normalement tu vas donc ordonner les messages نتاعك دونك هوني كي نحط له انا 2 نحبها تولي 2.1 normalement تنزل هكا تولي لك 2.1 d'accord كيما هوني مثلا في ال1 ننزل bon هوني خاطر بدينا une autre séquence voilà هوني 2.1 تزيدها هكا تولي لك 2.0.1 j'ai pas compris pourquoi ما حبتش ما نعرفش علاش 2 هذيا ما تحبش donc ما j'ai pas compris normalement نزيد لي كي نحب ننزل وهذي نرجعوها كيما كانت ben je sais pas pourquoi ما حبتش كيف avoir donc كان تعرفوا كيفاش تردوهم en même temps 2.1 و 2.2 قولوا لي sinon هاني باش نزيد نحاول j'ai pas compris pourquoi ما حبش d'accord ok donc pour dire que deux messages donc يصيروا كيف donc on est normalement 2.1 ou 2.2 ok مدام oui مش نورمالمون ال بي 747 تبعت ميساج اس او اس وذيك سا امبليك لونا تبعت له اتيغير معناها الاتيغير باش تجي 1.1 وزاد لونا باش تبعت البي 123 باش تبعث لها فينير دونك زاد هذاك باش يولي 1.2 شوي le séquencement la numérotation اللي هو ال1 وال2 etc c'est l'ordonnancement في الوقت d'accord انت كيفاش تحط لي 1 و 1.1 c'est comme si فرد وقت تبعثوا الاس او اس والاخرى بعثت له اتيرير d'accord pour dire que وحده باش تصير قبل وحده هذا باش تبعث لو بروميير ميساج اس او اس دونك هذا يصير قبل دوزيامون باش يصير هذا من بعد d'accord كان باش تحط لهم لو ميم شيفر سي كوم سي باش يصيروا في ورد وقت فهمتني simultanément en même moment نحنا في شنو الفرق ما بين الدياغرام دو كومونيكاسيون ودياغرام دو سيكونس الدياغرام دو سيكونس عندنا كليني دو في هذيكم الخطوط اللي هكا بالطول هذوكم اللي يوريونا دونك كان يبدا ميساج فوق ميساج نعرفوا اللي الفوق هذاك باش يجي قبل الاخر d'accord في diagramme de communication ما عندناش une ligne de vie mais plutôt pour ordonnancer les messages نتاعنا نحطوا les séquences اللي هما des chiffres les numéros هذوما 1 و 2 3 دونك باش نعرفوا احنا الميساج هذا يتبعث معنا قبل هذايا نحطوا 1 وبعد 2 d'accord كي تحط 1 وتحتها 1.1 c'est comme si انت تحب تقول معناها ça c'est une réponse اي في بالك c'est pas une réponse non تنجم ما تجاوبليش mais systématiquement باش تجاوب à tour de contrôle d'accord معناها ce sont deux actions différentes d'accord ok donc عندنا SOS atterrir en même temps normalement باش تبعث donc le tour de contrôle باش تبعث en même temps donc un message l'avion atterrir et venir للcaserne de pompiers d'accord انا هوني يلزم هوني 2.1 وهوني 2.2 sauf que مع l'enterprise architect il m'a pas donné la main pour modifier ما نعرفش كيفاش تنزيد نشوف كيفاش نجم je modifie ça d'accord و je vous mets donc au courant كيفاش وكنتم عرفتوا كيفاش bien sûr قولوا لنا نستفيدوا صحابكم d'accord bien après alors, la tour de contrôle ordonne à l'ensemble des avions en piste de se diriger vers le parking. Donc, après, tour de contrôle, elle va ordonner à l'ensemble des avions en piste de se diriger vers le parking. Donc, normalement, c'est un ensemble d'avions. كيف تنشوف كيفاش نجم نعمل un ensemble d'instances en même temps مع بعضها. Donc, Luna, هدية باش تبعث
un message normalement l'ensemble d'avions. Kif kif, donc clic droit à la lien, add message. Donc le message par exemple se diriger. C'est pas grave, حتى كان حطيتو des espaces. D'accord, paramètres, حطو le parking. D'accord, on y met parking par exemple. D'accord. Ok. Et je me connais au diagramme de classe interne et qu'on fait une classe اسمها parking, une classe اسمها les pistes, etc. Mais on n'a pas besoin de les montrer. D'accord. Donc, juste le scénario voilà, donc on initie donc il suffit de faire double-clic sur le message. Pour le start new group. Ok. Voilà. Normalement, je suis lié 3. Voilà. D'accord. Donc, juste avoir un qui fiche l'ordonnancement et des réglos, le séquencement réglo. On chauffe comme qui fiche un ensemble d'instances. D'accord. On a est-ce que c'est en tout cas, نخليكم تبداو تخدموا البروجي نتاعكم. Donc فهمتوا كيفاش vous créez donc les objets, كيفاش vous créez les messages نتاعكم. Voilà, donc vous allez faire هو بيدوري عندكم diagramme de séquence normalement. Vous allez faire la même chose que le diagramme de séquence, sauf que عندكم des lignes de vie باش توليو juste تعاودوهم les messages هما بيدهم ونبدلوا les chiffres معناتها باش تحطوا des chiffres. OK. Voilà, bien sûr, on est à l'alt ou le loop ou quoi, ma femme. D'accord, c'est un scénario. On va dérouler un scénario. Voilà, les alt, en fait, le col est des conditions. Donc, on y, normalement, entre comme les conditions, une condition, la séquence intact, etc. D'accord. Voilà. مادام اللي باش نبعثهولك المرة الجاية هو هذايا معناها diagramme de communication. Oui. D'accord. Et la prochaine fois, on va commencer. Donc, tout le diagramme d'état, le diagramme d'activité. لا. Juste le diagramme d'état. Ouais. D'accord. Donc, normalement, on va tout TD à le diagramme d'état. Oui, اليوم. Ben, très bien. Le diagramme d'activité, c'est le diagramme d'état, de toute façon. Donc, nous savons que nous le diagramme d'activité ou nous avons TD diagramme. Donc, nous allons le diagramme d'état ou le diagramme d'activité. C'est ça. Ok. Si vous avez des questions, oui. Loop, on ne prend pas en considération. معناها نخدم غير مرة برك. Voilà. D'accord, merci. معناش اللوب والاوبت وكل حكيت هذوكم الكل ما فماش في سي ان سيناريو فما ان سيناريو tu vas le dérouler شنو هما les différents messages les que les objets نتاعك ولا les acteurs et les objets vont échanger. D'accord, merci. D'accord. Voilà, il est facile, il n'est pas compliqué. Juste تحطوا les objets ou تحطوا les différents messages pour dérouler un scénario. D'accord. Voilà, نقص le partage. Je vais essayer de savoir comment faire donc الفازات اللي قلت لكم عليهم. كان انتم عرفتوا bien sûr n'hésitez pas à partager ça avec nous. OK. Allez, كان عندكم question entre temps, je suis là. Hein. الكلكم بعثوا لي الخدمة تاع diagramme de séquence الكلكم بعثوا لكم bien reçu. Mais juste هوني راهو باش نهبط la liste de présence. ديما ننسى انا الحمد لله تفكرت. Donc je n'aborde la liste de présence. فهمتش عليه ديما يبوغي تيمز ما يحبش يهبط لي لا ليست ساعات يهبط ساعات لا. Ah c'est bon هبطتي. Très bien. مدام Oui, ميساش نسأل حاجات على الدياغرام دو سيكونس bien sûr. جوست مثال تو كيش نعملو دياغرام دو سيكونس نتاع سانسكريغ ولا سوتونتيفي لقينا ساعة هكا منعرفش خاطر كيش تعملهم باللي كلاس مع شكون باش
مع شكون باش تصير الانتراكسيون معناها ما لقيناش بالضبط شنو هي الكلاس اللي باش نحطوها. S'inscrire. Alors, s'inscrire, je me trotte comme l'interface, voilà, le système, le système interac, d'accord? Site interac. Ou بعد باش تصير création, normalement pour s'inscrire, باش تصير création de ta compte. Allez, c'est ça. Ou l'authentification, normalement, kiff عندك système interac, donc هو باش تحط له اللوجين والمود باس وبعد هو السيستم باش يبعث الكلاس كونت. هو نورمالمون مش كلاس، نورمالمون باز دوني باش يبعث الباز دوني كي va vérifier سي موجودة ولا مش موجود. داكوغ كان موجود اوكي، كان مش موجود با اوكي. دونك نحطو زادا باز دو دوني ونحطو سيستم. تنجمو تحطو سيستم، تنجمو تحطو سيرفور بيسك سي ان سيت، دونك تنجمو تحطو سيرفور نتاعك باز دوني. D'accord. Serveur avec vous pouvez le détailler puisque Famish a en fait une classe qui va je connais une classe l'objet généralement c'est ça c'est le système, d'accord, c'est la partie contrôleur حاسي لو انتم مازلتوا ما قريتوش الموديل MVC. En tout cas c'est le système, ok, c'est le site, l'interface. مثال في الاوثنتيفيكاسيون عادي لو كان حطينا entity connection مثلا. Mais bon, مش entity, contrôleur. Une entité, c'est une table في base de données. Connexion, enfin, mais je table, c'est une connexion في base de données. Entity, c'est une entité qu'on persiste sur base de données. Entity. C'est un objet qu'on persiste dans la base de données. D'accord? Ça va être plutôt la partie contrôleur. Mais bon, je me trouve système easy là. Système, serveur, site, l'IO. D'accord? Ok. اوكي خاطر نحنا مازلنا في البارتي اناليز. اوكي اوكي مدام. de rien. مدام. Oui. دونك احنا كي حطينا entity وكل تحب نحيوها نبدلوها ونعاودو نبعثوا لك. شنو باش تحطوا، شنو باش تبدلوها؟ انا كيما قلت انت سيستم وباز دو دوني وهكاك. فازي تحب تبدل بدل وبعث لي. باهي. خاطر الانتيتي سي الانتيتي هي الباز دو دوني généralement. D'accord, c'est une table في الباز دو دوني نتاعك. مادام يا اخي السيستم مش الكلاس الكل ديجا داخلين السيستم. كيفاش نحط سيستم نحط بحذايا كلاس؟ مش ديجا الكلاس هما بارتي من السيستم. اي ما كيفاش نحط سيستم بحذايا يعني شنو؟ فهمتش الكيسيون تاعك، عاود لي. على اللي قلت لفاطمه مثلا باش تعمل الكونيكسيون تحط مثلا كلاس كونت وتعمل انتراكسيون مع السيستم، راكم مش ديجا الكونت هو بارتي من السيستم. صحيح.
Ah, mais le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire création. Le système, normalement, c'est. Pour dire système, c'est l'interface. En fait, c'est pour représenter en fait l'intermédiaire. Voilà, l'intermédiaire entre l'acteur, l'utilisateur ou les classes نتاعك معناها pour interagir. خاطر هو انت كيفاش تحط مثلا l'utilisateur, il ne va pas interagir directement avec la classe concernée avec Kant مثلا مش هو il va faire create Kant مثلا فهمت هو احنا باش مش هنعمل كيكة في الدياجرام مش نحط طول من اللاكتور للكرييت كونت. il va normalement cliquer على l'interface voilà il va solliciter le système donc فهمت que ça soit تحط l'interface تحط البراوزر تحط système d'accord هو بعد l'interface هي qui va معناتها diriger ce message là rediriger ce message là للكلاس concernée ما عرفتش كان فهمتني ولا ما عرفش ما خدت في بالي مثلا في الدياجرام سيكونس كيبدا معناش الدياجرام دو كلاس وقت نحطو سيستم كامل ومعه اكتور كي يبدا عنا الكلاس مش نحط سيستم وكلاس واكتور معناها سيستم كوم انترميديير هوني في l'état نتاع في l'autentification خليني في l'autentification انا قلتها في l'autentification تنجم تحط معناها système qui va vérifier بعد في الباز دوني etc d'accord تو في un autre cas في un autre diagramme de séquence اللي مثلا فيها création de Kant d'accord c'est alors qui va créer le Kant en fin de compte c'est qui شكون l'objet اللي عندك في الدياجرام de classe qui va créer le Kant سيستم معناها système d'accord c'est pas l'utilisateur l'utilisateur c'est un acteur d'accord c'est pas un objet كون شاء الله هما انت باش تعمل un diagramme معناتها de séquence مش système objet d'accord et باش تحط l'utilisateur نتاعك comme étant un objet وقتها l'objet هذاك باش يعمل un message create مثلا Kant ok puisque نحن مازلنا في الفاز système diagramme de séquence système donc l'utilisateur il est donc modélisé comme étant un acteur d'accord l'acteur ماهوش هو directement il va faire appel l'objet مثلا الكلاس نتاعك فما intermédiaire اللي هو que ça soit l'interface تنجم نسميها interface معناتها الانترفاس نتاع السيت ولا تسميها السيت ولا تسميه سيستم ولا تسميه البراوزر ولا d'accord c'est pour dire هو هذاك هو l'acteur il va solliciter البراوزر ولا l'interface باش يكليكي على بوطون d'accord باش ينزل على lien d'accord et puis le système moi qui va envoyer le message les objets concernés ولا باش يمشي vérifier في الباز دوني etc d'accord تنجم تكون انت معناتها t'as pas besoin de modéliser un objet مثلا معناتها الكل باش تحطها في système ok c'est bon d'accord si tu as le besoin de modéliser un objet à part à un système تخرجه من système فهمتني ما داكور ما ليه ولا d'accord ما فهمتش قلت كوي داكور معناها مادام باش يكون سيستم انترفاس بينه هو وبين لي زاكتور اللي حاجتهم بيه فوالا يعني خاطر نعمل دياغرام سيكونس سيستيم ماهوش اوبجي لاكتور هنايا ماهوش ان اوبجي في وسط فهمتوا لاكتور سي لوتيليزاتور عبد معناه داكوغ سي كوم سي انت قاعده تعمل في السيناريو معناتها لاكتور اللي هو لوتيليزاتور باش يكليكي نورمالمون على بوطون ولا il va saisir non على شنو il va saisir non على ان اوبجي على كلاس ما نعرف شنيا دونك il va saisir non في وسط على البراوزر الانترفاس السيستم تنجم تسميه هذوما الكل يقولوا نفس الحاجه داكوغ باهي يعني مثال كان كانديدا باش يشوف الكتالوج نتاع اوفر معناها كي يشوف الكتالوج نتاع لي زوفر زاد اسكو هذيك ماشيه للسيت معناها ولا البراوزر وبعد اي تنجم بريسيز انترفاس كتالوج مثلا d'accord interface catalogue ou interface catalogue il va solliciter la classe catalogue باهي اوكي باهي ميرسي rien دونك نعاودو نبعثولك
Pas de problème. Madame, Oui? Allô? Comment je pense Annie, madame, Tawa? Allô? Personne? Ok.